नमस्कार दर्शक बंधु मु मुना आपन को स्वागत जनाऊँगी आपणकर अति प्रिय चैनल ओम ओडिया न्यूज को। दर्शक बंधु चैनल टी को जदि एबे जाई सब्सक्राइब करना तेबे सब्सक्राइब कर दियंतु एवं पाखरे थिबा बेल आइकन टी को मध्य दबाई दियंतु। वीडियो टी को लाइक शेयर मध्य कर दियंतु। एबे आसंतु नजर पकेबा संपूर्ण खबर उपरे। सुभद्रा योजना को नै उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिडा बड़ सूचना दैछंती। एणिकी सुभद्रा आवेदनकारी को टंका सह पुरस्कार मध्य मिलिबो। द्वितीय पर्याय सुभद्रा टंका पाई लागी रहिथिबा कल्पना जल्पनार रविवार अंत घटिछि। द्वितीय पर्याय सुभद्रा टंका अक्टोबर 9 रे आसिबो। बारिपदारे आयोजित सभारे मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी एही टंका प्रदान करिवे। तेबे गतकाली एक बड़ सूचना दे प्रभाती कहिसेंती सुभद्रा आवेदनकारी को पुरस्कार मिलिबो। केवल 1 एवं 1 कोटी नंबर रे थिबा महिला को पुरस्कार मिलिबो। 9 तारिख रे 40 लाख महिला को सुभद्रा टंका मिलिबो। सुभद्रा योजना रे प्रथम हिताधिकारी और कोटिए नंबर रे थिबा महिला को बारिपदारे आयोजित सभारे संबर्धित करिवे मुख्यमंत्री। परवर्ती खबर अपपुष्टि मुक्त ओडिशा गठन करने को योजना करुछंती सरकार। एथिपई छतुआ बदल एबे पिलांकु मांडिया देवा पई चिंता करुछंती सरकार। राज्य रे सबुआडे एबे छतुआ नुहे बरं आंचलिकता भित्तिरे पिलांकु दियाजिवो खाद्य। खराब छतुआ को नहीं सरकार सबुबले निंदा अपवाद मुंडाउछंती। आगकू पुष्टियुक्त छतुआ किभली प्रस्तुत हेबो एवं एहार मान बजाय रहिबो सेतिपई विशेषज्ञों ठारू परामर्श नियाजिवो बोली कहिसेंती उपमुख्यमंत्री। परवर्ती खबर भिने होई रहुथुआ पुओ को भी मिलिबो प्रधानमंत्री आवास। 6 मास मध्यरे हिताधिकारी को कार्यादेश मिलिबो बोली कहिसेंती विभागीय मंत्री। हिताधिकारी चयन रे त्रुटि रहिले अधिकारी दायी रहिबे। प्रधानमंत्री आवास पाई अपेक्षारत परिवार को खुशी खबर देइछंती पंचायत राज मंत्री। 6 मास मध्यरे योग्य हिताधिकारी को कार्यादेश मिलिबा नै स्पष्ट करिसेंती मंत्री। पूर्वर भूमिहीन हिताधिकारी को सरकारी जमी सह आवास सहायता मिलुथिला, किंतु चतुर्थ पर्याय मिलवाकू थिबा आवास पाई भिन्न रोडमैप आनिछंती सरकार। गाँव में 15 रु अधिक भूमिहीन हिताधिकारी छिड़ा हबो आवास अपार्टमेंट। विकसित गाँ विकसित ओडिशा रे बिजुली संजोग पानीय जल खेल पड़िया भली विभिन्न सुविधा मिलिबो। एहा सह सहर भली 1 बीएचके 2 बीएचके स्टैंडर्ड घरे रहिबे आवास हिताधिकारी। परवर्ती खबर भरतपुर थाना मामला रे न्यायिक तदंत आरंभ होईछि। आज प्रथम दिन में प्रमुख अधिकारी और तदंतकारी संस्थारू तथ्य संग्रह करिसेंती कमिशन। एबे 21 दिन जाए सत्यपाठ ग्रहण कराजिबो। भुवनेश्वर भरतपुर थाना मेजर और तांको बांधवी को माड़ घटना विचार विभागीय तदंत आरंभ होईछि। जस्टिस चित्तरंजन दास को अध्यक्षतार भुवनेश्वर सर्किट हाउस रे बैठक बसथिला। एथिरे पुलिस डीजी पुलिस कमिशनर गृह विभाग सचिव और तदंतकारी संस्था ठारू तथ्य संग्रह करिसेंती कमिशनर। परवर्ती खबर बीजेडी 4 जन बीजेडी नेता को कारण दर्शाओ नोटिस जारी होईछि। भुवनेश्वर जिला बीजेडी सभापति सुशांत राउत नोटिस जारी करिसेंती। 4 जन नेता हेले अमरेश जेना, बिरंची नारायण, महासुपकार राजेश पात्र, विवेक स्वाई को शोकज नोटिस जारी करी रिपोर्ट मगा जाइछि। काहींकि तांको विरोध में श्रृंखलागत कार्यानुष्ठान नियाजिबो नाही तार उत्तर 15 दिन भितर देवाकू नोटिस रे उल्लेख रही। किछि दिन तले शंख भवन रे कॉर्पोरेटों मध्य पाटितुंड होइथिला। दलतुंग नेतांको उपस्थिति रे गंडगोल हेबा परे भुवनेश्वर बीजेडी रे ठीक ठाक चली नाही बोली जणा पड़िथिला। एहाको नै उभय पक्षरु थाना रे एतला मध्य दिया जाइछि। दलीय फरम छाड़ी नेतांको विवाद मामला थाना को जीवा परे एबे भुवनेश्वर बीजेडी शोकज नोटिस जारी करिछि। परवर्ती खबर सुनीता को फेराई आनिबाकू क्रू 9 मिशन पहुंचिला महाकाश सेंटर रे। इंटरनेशनल स्पेस सेंटर रु अमेरिकीय महाकाशचारी सुनीता विलियम्स एवं बुच विल्मर को फेराई आनिबा पई अभियान आरंभ होईछि। मिशन क्रू 9 गतकाली पहुंचिछि स्पेस स्टेशन रे। यार वीडियो जारी करिछि नासा। परवर्ती खबर साइबर कैफे और ट्रिपल एसएससी करुछि परीक्षा। साइबर कैफे चाकरी पाई परीक्षा को नहीं विवाद। भुवनेश्वर नयापल्ली अंचल रे थिबा कंप्यूटर सेंटर रे आरआई एआरआई आईसीडीएस सुपरवाइजर और अमीन भली विभिन्न पोस्ट पाई परीक्षा चलीथिला। विलंब रे परीक्षा आरंभ होगा को नहीं केन्द्र रे उत्तेजना देखा देइथिला।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ନେପାଳରେ ପ୍ରଳୟଙ୍କରୀ ବନ୍ୟା ଗଲାଣି ଶତାଧିକ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ। ସେପଟେ ବିହାରରେ ନେପାଳ ପାଣି ପଶିବା ଯୋଗୁଁ ରାଜ୍ୟର ହାଲ ବେହାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ବିହାରରେ ଯେଉଁ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଏହାର ସବୁଠୁ ବଡ଼ କାରଣ ନେପାଳ। ଲଗାଣ ବର୍ଷା ପରେ ନେପାଳ ଅଧିକାଂଶ ନଦୀ ବିପଦ ସଂକେତ ଉପର ଦେଇ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛି। ଏହି ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ବନ୍ଧ ଭାଙ୍ଗିବା ପରେ ନେପାଳ ଡ୍ୟାମ୍ ପାଣି ଛାଡ଼ିବା ଏବେ ବିହାର ପାଇଁ କାଳ ସାଜିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ମହାପ୍ରସାଦ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ଚାଉଳ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଛି। ଏବେ ବଳକା ଚାଉଳକୁ ଟେଣ୍ଡର କରି ନିଲାମ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ। ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଶଙ୍କର ସ୍ୱାଇଁ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯାହା ମହାପ୍ରସାଦ ପାଇଁ ଉପଯୋଗୀ ଚାଉଳ ନୁହେଁ ତାହାକୁ ଟେଣ୍ଡର କରି ସର୍ବସାଧାରଣରେ ନିଲାମ କରି ବିକ୍ରି କରାଯିବ। ଏନେଇ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଏକ କମିଟି ଗଠନ କରାଯାଇଥିବା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାପାଳ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଅଗ୍ନିପଥ ହେଉଛି ସେନାଙ୍କୁ ଯୁବ ରଖିବା ପାଇଁ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ବିଜେଡି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛି ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଗ୍ନିବୀରଙ୍କୁ ଭାରତ ସରକାର ଏବଂ ହରିୟାଣା ସରକାର ପେନସନ ଚାକିରି ଦେବେ। ଅଗ୍ନିବୀର ଭାବେ ଆସୁଥିବା ଯବାନ ନିଜ ସହ 30 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଏଫ୍ଡି ଆଣିବେ। ସେମାନେ ସିଆର୍ପିଏଫ୍, ବିଏସ୍ଏଫ୍, ଆଇଟିବିପି ଓ ହରିୟାଣା ସରକାରରେ ସ୍ଥାୟୀ ଚାକିରି ପାଇବେ। ଅମିତ ଶାହା ରବିବାର ହରିୟାଣାର ବାଦଶାହପୁର, ନାଙ୍ଗଲ ଚୌଧୁରୀ ଏବଂ ଇନ୍ଦ୍ରି ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ନିର୍ବାଚନୀ ରାଲିକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିଛନ୍ତି। ବାଦଶାହପୁରରେ ଧରକା ଗାଁରେ ସେ କହିଛନ୍ତି ହରିୟାଣା ହେଉଛି ବୀରଭୂମି। ସେନାର ପ୍ରତି 10ମ ସୈନିକ ଏହି ଭୂମିରୁ ଆସିଛନ୍ତି। ହରିୟାଣା ମାଟିରେ ୱାନ୍ ର୍ୟାଙ୍କ ୱାନ୍ ପେନ୍ସନ୍ ଲାଗୁ କରିବାକୁ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା। ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି। ଏହାର ତୃତୀୟ ସଂରକ୍ଷଣ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଛି। ନୂଆ ଦରମା ସହିତ ପେନ୍ସନ୍ ମିଳିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆଖଣ୍ଡଳମଣି ସେବାୟତଙ୍କ ଘର ଭିତର ମାଟିତଳୁ ବିରଳ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣମୂର୍ତ୍ତି ସହ 5 କୋଟିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଟଙ୍କାର ଗହଣା ଉଦ୍ଧାର। ଆରଡ଼ିର ବାବା ଆଖଣ୍ଡଳମଣି ମନ୍ଦିର ନିକଟରେ ଜଣେ ସେବାୟତଙ୍କ ଘର ଭିତର ମାଟିତଳୁ ବିରଳ ମୂର୍ତ୍ତି ସହ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କାର ସୁନା ଅଳଙ୍କାର ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଛି। ଘଟଣାକୁ ଲୋକଲୋଚନକୁ ନ ଆଣିବା ପାଇଁ ଚପାଇ ଦେବାକୁ ଉଦ୍ୟମ ହେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ମୁହଁ ଖୋଲିଛନ୍ତି ମୂର୍ତ୍ତି ଓ ଅଳଙ୍କାର ଉଦ୍ଧାର କରିଥିବା ପଣ୍ଡିତ ନରୋତ୍ତମ ମିଶ୍ର। ସେ କହିଛନ୍ତି ଆଖଣ୍ଡଳମଣି ମନ୍ଦିର ନିକଟରେ ରହୁଥିବା ସେବାୟତ ରବିନାରାୟଣ ମିଶ୍ରଙ୍କ ଘରେ ଅଲୌକିକ ଘଟଣା ଘଟିବାରୁ ସେ ଦେବାଚାର୍ଯ୍ୟ ଭୂତତ୍ତ୍ୱ ପଣ୍ଡିତ ନରୋତ୍ତମ ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ସେବାୟତଙ୍କ ଘରେ ପୂଜାପାଠ ହୋମଯଜ୍ଞ କରାଯାଇଥିଲା। ଘର ଭିତରେ 6 ଫୁଟ ଲମ୍ବ 6 ଫୁଟ ଓସାର ବିଶିଷ୍ଟ 15 ଫୁଟ ଗଭୀରର ଏକ ଗର୍ତ୍ତ ଖୋଳିବା ପରେ ଏକ ପିତ୍ତଳ ହଣ୍ଡା ମିଳିଥିଲା। ପିତ୍ତଳ ହଣ୍ଡା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଅଳଙ୍କାର ସହ ଶିବ, ପାର୍ବତୀ, ଗଣେଶ, କାର୍ତ୍ତିକ, ବୃଷଭ ଆଦି ବିରଳ ପ୍ରଜାତିର ମୂର୍ତ୍ତି ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି। ପଣ୍ଡିତ ନରୋତ୍ତମ ମିଶ୍ର ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଥିବା ସମସ୍ତ ଅଳଙ୍କାର ଓ ମୂର୍ତ୍ତି ସୁନା ବାବା ଆଖଣ୍ଡଳମଣିଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି ବୋଲି ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ସେବାୟତ ରବିନାରାୟଣ ଅଳଙ୍କାର କଥା ଅସ୍ୱୀକାର କରିବା ସହ ମୂର୍ତ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ପିତ୍ତଳ ଧାତୁରେ ଗଢ଼ା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ପ୍ରଶାସନ ଏଥିରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କଲେ ପ୍ରକୃତ ସତ ପଦାକୁ ଆସିବ ବୋଲି ସାଧାରଣରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବିରୋଧୀ ଦଳର ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ହରିୟାଣାରେ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନର ଶେଷ ସପ୍ତାହରେ କଂଗ୍ରେସର ହରିୟାଣା ବିଜୟ ସଂକଳ୍ପ ଯାତ୍ରା ସୋମବାର ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ଅଗ୍ନିବୀର ଯୋଜନା ନୁହେଁ ବରଂ ଆପଣଙ୍କ ପେନ୍ସନ୍ ଚୋରି କରିବାର ଏକ ଉପାୟ। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ପେନ୍ସନ୍ କୁଆଡ଼େ ଯାଏ ତାହା ଜାଣିଛନ୍ତି କି? ଏହା ଆଦାନୀଙ୍କ ପକେଟକୁ ଯାଏ। ସେ କହିଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସ ସରକାର ରାଜ୍ୟରେ ଗଠନ ହେଲେ ଗରିବ, କୃଷକ ଏବଂ ଯୁବବର୍ଗମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ, କୃଷକଙ୍କ ଋଣ ଛାଡ଼ କରିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ତିନି ଥର ଜାତୀୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପୁରସ୍କାର ଓ ଫିଲ୍ମଫେୟାର ଆୱାର୍ଡ଼ ଏବଂ ଅନେକ ସମ୍ମାନ ହାତେଇଥିବା ମିଥୁନ ଦାଙ୍କୁ ଏବେ ମିଳିବ ସିନେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସମ୍ମାନ ଦାଦା ସାହେବ ଫାଲ୍କେ ଆୱାର୍ଡ଼। ସୋମବାର କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ଏକ୍ସରେ ପୋଷ୍ଟ କରି ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଏହିଭଳି ନୂଆ ନୂଆ ଖବର ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।